Kraj maja u Sarajevu je održan Forum za prosperitet i zapošljavanje koji je na jednom mjestu tokom dvodnevnog održavanja okupio predstavnike bosansko-hercegovačke vlasti, poslovnih ljudi i radnika zajedno sa međunarodnim i domaćim ekonomskim stručnjacima i građanima Bosne i Hercegovine koji imaju iskustvo u vođenju firmi i poduzetništva i stvaranju novih radnih mjesta. U ta 2 dana, 26. i 27. maja, svi učesnici su u konstruktivnom i otvorenom dijalogu započeli rad na paketu reformi koje bi se provodilo u okviru sporazuma za rast i zapošljavanje, čiji je cilj stvaranje bolje, prosperitetnije i sigurnije budućnosti, kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za sve njene građane. Forum, zaključci i prijedlozi koji su iz njega proizašli postali su osnova za daljnje razgovore i rad na njihovom konkretiziranju. To je i učinjeno tokom stručnog seminara u Banjoj Luci koji se održao sredinom jula, a na kojem su učešće uzeli predstavnici svih struktura bosansko-hercegovačkog društva, zvaničnici međunarodne zajednice i brojni strani gosti. We support strongly the Bosnian and Herzegovinian Euro-Atlantic integration processes and urge the authorities to take the steps necessary to get on with the necessary reforms. When that is said, the justice sector, the defense and security sector, support to strengthening civil society, as well as economic development are our focus areas for cooperation here in Bosnia and Herzegovina. Anti-corruption is also on our agenda in the form of concrete projects. The idea of a day like this is to further identify and to make even more concrete the reform agenda that has started to emerge from the forum at the end of May in Sarajevo, and to try to identify for each of the area where we have been indicating that reform are necessary, very concrete way and very concrete measure that can be proposed to the policy makers and of course to the general public for moving forward on the reform agenda. Određivanje prioriteta, dakle koje su to potrebe unutar Bosne i Hercegovine s obzirom na ekonomsku mogućnost da država može stati iza njih. Jer sva priča oko rasterećivanja privrede na taj način što ćemo smanjiti opterećenja privrede, očito neće imati svoj efekat, jer smo malo prije iz prethodne sesije, odnosno panela, shvatili da je situacija konkurentnosti naše privrede nije samo u opterećivanju, nego u zainteresovanosti stranog kapitala generalno, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, da čitavu regiju. Only about 20% of population in Bosnia and Herzegovina has employment, and there the country is really an outlier. So clearly the challenge is there, and this challenge has preceded the global financial crisis. Unemployment has always been very high in the region and in Bosnia and Herzegovina in particular. Poboljšani i dodatno razrađeni prijedlozi u sugestije i konsultacije sa svim akterima Sarajevskog, odnosno Banjalučkog skupa poslužili su za izradu konačne verzije sporazuma za rast i zapošljavanje. Taj dokument koji je u Sarajevu zvanično objelodanio i predstavio specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini predstavlja skup praktičnih i realnih prijedloga koji građanima ove zemlje mogu osigurati bolji život. Preduslov za tako nešto leži u činjenici da domaći akteri na političkoj sceni podrže ponuđene prijedloge i tako otvore paket reformskih mjera sa kojima Bosna i Hercegovina sve više kasni. Smatram da je današnji nastavak foruma iz svibnja i konkretne mjere koje će prezentirati ambasador Sorensen korak u pravom smjeru u pomoćima građanima Bosne i Hercegovine i u želje za uspješnim radom konferencije dajem svoju potpunu potporu svakome tko želi dobro i mir našoj domovini. We embarked upon this process in order to help the citizens of this country to improve their lives and prospects, and we did so as real partners that we are. The Forum for Prosperity and Jobs was attended by a broad spectrum of civil and academic, business and political society, and it identified a package of 6 concrete and urgent measures. The process of reinvigorating the economy of Bosnia and Herzegovina will require a broad spectrum of support, discussion and monitoring in order for it to succeed.
Top-down approaches to socio-economic modernization, which can be controversial and sometimes very painful, will not work. The approach that has to be used here in Bosnia and Herzegovina must allow the majority of the society to profit, especially the youth again, and grant many more citizens of this fantastic country access to opportunities, benefits and jobs. U setu zaključaka koji u sebi sadrži ovaj zvanični dokument ističe se 6 prioritetnih reformskih mjera koji bi domaće vlasti trebale početi provoditi nakon općih izbora koji će se održati u oktobru ove godine. Smanjenje poreskih opterećenja na rad u visini od 35% ukupnih troškova rada. Eurostat data shows namely that the taxes on job are very high when compared to the new member states of the European Union. Uklanjanje prepreka zapošljavanju kroz reforme tržišta rada koje će povezati plate s vještinama i učinkom te promovirati uključivanje mladih ljudi u radnu snagu. Which means it creates this notion of once you're in and nobody else comes in. And that is not an economy and that works in the modern world. Plan za unapređenje pokazatelja poslovanja bliže regionalnom prosjeku uz pojednostavljivanje procesa pokretanja poslovanja, pogotovo u Federaciji Bosne i Hercegovine, ubrzavanje postupaka za pribavljanje građevinskih dozvola i pristupa komunalnim uslugama, pojednostavljivanje poreskih procedura kako bi se olakšalo poštivanje sistema i omogućile uštede i u vremenu i u novcu. The World Bank has showed the ease of doing business. That is the ranking we heard from before. Program oporavka preduzeća će se usredotočiti na unapređenje zaštite ulagača putem boljih stečajnih praksi, integriranjem ocjene upravljanja rizicima te odgovarajućim sankcijama za loše upravljanje. The EBRD shows that enterprise reform has made no significant progress in the past 10 years in Bosnia and Herzegovina, which brings the country well behind others. Antikorupcijska agenda bi imala srednjoročni fokus na reformu javne uprave i snažnije poštivanje vladavine prava. Transparency International has been very clear on the perception of corruption. Znamo za nizak položaj na ljestvici prema indeksu percepcije korupcije. Reforma sistema socijalne zaštite će postaviti sam sistem na čvršće financijske temelje i unaprijediti politiku u smislu učinkovitosti, djelotvornosti i pravičnosti. The EBRD surveys reveal a very low level of satisfaction with the social benefits, suggesting that the social welfare system is ineffective and lacks reform. Podršku sporazumu dale su i međunarodne financijske institucije i Evropska unija, što osim prednosti ka podršci i njegovoj provedbi, uključuje i financijsku pomoć čime bi se ublažili kratkoročni efekti provedbe. Italijanska ministrica vanjskih poslova Federica Mogherini, koja se skupo obratila i kao predstavnik zemlje koja trenutačno predsjedava Vijećem Evropske unije, potvrdila je kako međunarodna zajednica čvrsto stoji na podršci reformskim procesima koje ova zemlja treba provesti. Il complesso delle riforme e delle misure socio-economiche che abbiamo chiamato Compact for Growth and Jobs è molto simile, direi tendenzialmente uguale nei suoi concetti chiave a quella a cui molti paesi europei hanno dovuto sottoporsi, hanno scelto di sottoporsi, hanno anche contribuito a determinare. Le riforme contenute nel Compact for Growth rappresentano non solo la strada principale per avvicinare la Bosnia e Herzegovina all'Unione Europea, ma quindi anche e soprattutto lo strumento per offrire ai propri cittadini, indipendentemente dalla loro provenienza etnica o religiosa, un avvenire migliore e forse anche un presente migliore. Credo che i cittadini lo abbiano capito. La disoccupazione unisce e non divide. Le piogge di maggio non hanno distinto tra case serbe, musulmane o croate e tra vicini è scattata la solidarietà, non la rivendicazione etnica. Ovaj sporazum podrazumijeva da njegova provedba uz određena odricanja koja će nastati kao posljedica nepravovremenog provođenja reformi sa odgovarajućom podrškom i razumijevanjem svih slojeva društva može Bosni i Hercegovini i ljudima koji žive u njoj omogućiti sigurniju i izvjesniju budućnost. I can only encourage you to get involved or stay involved because you already are and you have been a big part of developing what we are presenting today, to participate in the debate and to express your support for the compact. You can also require your representatives, those already elected or those who will be elected later this year, to endorse and implement the compact, and if not, come up with something better if they can. The compact should set
the socio-economic agenda for Bosnia and Herzegovina for the years to come. It can if everybody backs it up. Your governments must implement these reforms for the sake of a better future for this country as its citizens, and as always, the European Union and its member states, as well as the international community and the international financial institutions who would help develop this. Smanjiti poreska opterećenja na rad, ukloniti prepreke zapošljavanju, jačati antikorupcijske napore. Gledaj od čega će živjeti i poslije oktobra.